अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार आपका फिर रहमान उर्दू स्टडी यूट्यूब चैनल में खैर मक़दम है, इस्तक़बाल है। आज हम फिर अपने गुज़श्ता वीडियो के मुताबिक आपके सामने इल्मुल अस्वात की यूँ तो बहुत सारी शाखाएँ हैं, बहुत सारी उसकी शाख है, किस्में हैं, बहुत सारी उसमें बातें की जा सकती हैं, लेकिन हमने उसके मोटे तौर पर दो किस्मों में उसको तकसीम किया था। एक हमने मुसव्वते, दूसरा हमने मुसम्मते। मुसव्वते जिसको हम वावेल्स अंग्रेज़ी ज़बान में और हिंदी ज़बान में स्वर कहते हैं, जबकि दूसरे को हम मुसम्मते जिसको अंग्रेज़ी में हम कॉन्सोनेंट्स और हिंदी में व्यंजन कहते हैं। ये हमने लिख दिया है मुसम्मते। हमने मुसव्वते पर आपसे तफसीली गुफ्तगू की है, इसलिए आज हम उसका दूसरा जो हिस्सा है मुसम्मते, आज इस पर हम बात करने के लिए यहाँ इकट्ठा है। तो मुसम्मते जिसको हिंदी ज़बान में हम व्यंजन कहते हैं, जबकि इसी बात को अंग्रेज़ी ज़बान में कॉन्सोनेंट्स कहा जाता है। हम पहले आपको मुसव्वते की तारीफ में बता चुके हैं कि वो ज़बान मतलब वो आवाज़ें जो फेफड़ों को टच करते हुए बगैर किसी रुकावट के आसानी के साथ खारिज हो जाती हैं, निकल जाती हैं, उनको हम मुसव्वते कहते थे। लेकिन अब उसमें हमने आपसे बताया था अलिफ, वाव, ये और बढ़िए ये सब, और उसी मुसव्वते को हर्फ इल्लत भी कहा जाता है। ये भी हम आपसे जिक्र कर चुके हैं। आज हम मुसम्मते के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम मुसम्मते की तारीफ देख लें। मुसम्मते कहते किसको? तो हो सकता है इसके बाद हम आपको कुछ जो बहुत ही अहम निकात इसके हैं उसको हम इस पर रोशनी डालेंगे। मुसम्मते कहते हैं उन आवाज़ों को कहते हैं जिनकी अदायगी में फेफड़ों से निकली हुई सांस मुंह में हल्क से लेकर दांतों तक कहीं ना कहीं रुक जाती है, और ये रुकावट दूर होने के बाद ही वो आवाज पैदा होती है। वहां क्या था, बगैर किसी रुकावट के आवाज निकल जाती थी, जैसे अलिफ, वाव और ये बढ़िए। लेकिन अब जो भी आवाजें हैं वो फेफड़ों से वो निकलेंगी, लेकिन हल्क से लेकर दांतों तक कहीं ना कहीं वो रुक जाएंगी। जैसे हमने मिसाल दी बे, 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 दोनों होंठ मिल जाते हैं, इसको दो लब्बी कहा जाता है। इसी तरीके से पे, इसको भी दो लब्बी ही कहा जाता है, लेकिन थोड़ा सा दोनों में मखरज के हिसाब से फर्क है। अब अगर हम बहुत तफसील से जाएंगे तो इसके बारे में भी बताया जा सकता है, लेकिन हम यहाँ बहुत तफसील में जाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। लेकिन बे और पे ये दोनों दो लब्बी हैं। इसके अलावा जैसे ते, दाल, आप देखें ये है ते, ये है दाल। तो ते देखें और दाल देखें, ये क्या होता है, जो हमारे दांत है ऊपर के, जबान का जो सिरा है वो ऊपर के दांत से जाकर पास हो जाता है, लग जाता है या उसकी जड़ से मिलता है, तब हम उसको अदा करते हैं ते, दाल। तो इस तरीके से बहुत सारे जो हर्फ हैं वो अदा किए जाते हैं। अब चूंकि उर्दू खालिस उर्दू तो है नहीं, इसमें हिंदी के भी हैं, संस्कृत से मिले हुए भी अल्फाज आते हैं, अरबी और फारसी के हैं, तो जाहिर सी बात है उनमें ज़बानों में भी, ज़बानों के या उनकी सौतियात के अदायगी में भी अलग अलग चीज़ें हैं, फ़र्क है। तो उन फ़र्क को भी हम कोशिश करते हैं यहाँ आपको वाज़ेह करते हैं। हमने मिसाल से समझ लिया, और मिसाल से समझकर हमको अब समझ में आ गया कि वो आवाज़ें जो आसानी से निकल सकती हैं वो मुसव्वते हैं, और वो आवाज़ें जो आसानी से नहीं बल्कि रुक रुक कर या कहीं से होकर या रुक कर निकलती हैं वो मुसम्मते हैं। हमने मिसाल भी दी, जैसे बे और पे, ते और दाल। जैसे पे, बे और पे, ते और दाल, इस तरीके से जब हम बहुत सारे जो इसके हर्फ हैं और रुफ़े तहज्जी को देखेंगे तो उनके अदायगी में मखरज के कैसे कैसे अंदाज होते हैं वो मुसम्मते के ज़िम्न में आते हैं। लेकिन हमने ये चीज़ बताई कि चूँकि उर्दू जो है
یہ مختلف زبانوں سے ہوتے ہوئے ایک زبان کا درجہ حاصل کی ہے۔ اس میں سنسکرت سے ہوتے ہوئے بھی الفاظ آئے ہیں اور اس میں فارسی اور عربی کے بھی الفاظ آئے ہوئے ہیں۔ تو جب ظاہر سی بات ان ساری زبانوں کے اس میں حرف اور لفظ آئے ہوئے ہیں تو کیا ہے، اس سلسلے میں جو سب سے مشہور محقق اور ماہر لسانیات ہیں یعنی پروفیسر مسعود حسین خان، ہم ان کے کچھ نظریات کو یہاں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس مصمتے کو اور آسانی سے سمجھا جا سکے۔ اب جیسے خالص ہندی آوازیں، ان کے مطابق ایک ترتیب ہے، اسی ترتیب کو ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ پروفیسر مسعود حسین خان جو انہوں نے ترتیب دی ہے اپنی تحقیق میں، اسی کو ہم تھوڑا سا آپ سے پیش کر رہے ہیں۔ خالص ہندی آوازیں جیسے بھا، بھا، آپ دیکھیں کہ مصمتے میں آ رہی ہے، تھا، تھا، ٹھا، دا، ڈھا، جا، جھا اس کو کہیں گے، چھا کہیں گے، کھا اور گھا، جسے گھر وغیرہ لکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے کچھ دراوڑی آوازیں ہیں جو سنسکرت کے ذریعہ اردو کا حصہ بن گئی۔ یہ بھی پروفیسر مسعود حسین خان جو مشہور ماہر لسانیات اور عظیم محقق ہیں، انہی کے ترتیب دی ہوئی انداز ہے جو دراوڑی زبان سے سنسکرت کے ذریعے سے اردو کا حصہ بنی۔ وہ ٹی، ڈال، رے اور اڑے۔ اب جیسے خالص فارسی بڑا زے ہے، خالص عربی آواز بڑا قاف ہے۔ کچھ مثالیں ہم نے پہلے آپ کو دیں، بلیک بورڈ پر کمی کی وجہ سے پھر دوبارہ ہم اس کے بعد کی اور مثالوں کو جو پروفیسر مسعود حسین خان کی تحقیق کے مطابق ترتیب دی گئی ہیں، ان کے بعد کی کچھ ہم ترتیب کو یوں بیان کرتے ہیں۔ جیسے ہندی فارسی مشترک آوازیں کون کون ہیں؟ بے، پے، تے۔ آپ دیکھیں کہ یہ ہندی میں بھی بولی جاتی ہیں۔ آپ اس کو سمجھیں کیوں؟ ہندی فارسی مشترک آوازیں یعنی یہ ہندی میں بھی بولے جاتے ہیں اور فارسی میں بھی بولے، جیسے بے، با فارسی میں بھی آتے ہیں اور ہندی بھی آتے ہیں، جیسے پا، پے فارسی میں بھی آتے ہیں، تے، جیم، چے، دال، رے، سی، شین، کاف، گاف، لام، میم، نون، واو، ہے اور یہ ایسے ہیں جو ہندی اور فارسی دونوں زبانوں میں یہ آوازیں مشترک ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ہندی عربی مشترک آوازیں، ہندی میں بھی اور عربی میں بھی وہ آوازیں مشترک ہیں، جیسے بے، تے، جیم، دال، رے، سین، بڑی شین، کاف، لام، میم، نون، واو، ہے اور یہ۔ اچھا یہ تو ہو گیا۔ اس کے علاوہ فارسی عربی مشترک آوازیں جیسے بے، تے، جیم، ہے، خے، دال، رے، زے، چھوٹی سین، بڑی شین، عین، غین، فے، بڑا قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہے اور یہ ہو گئے۔ اس کے علاوہ بھی ہندی فارسی اور عربی کی بھی مشترک آوازیں ہیں، تو اس پر بھی اگر تفصیلی گفتگو کرنا چاہیں تو بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جا کر بہتر ہے کہ اتنی چیزوں کو اگر جان لیں تو کافی مدد ہوگی ہمیں مصوتے اور مصمتے کو۔ ہم نے آپ سے مصمتے کی تعریف اور اس کی مثالیں اور کچھ اس میں مسعود حسین خان کے نظریات جو تحقیق میں آئے تھے ان کی باتوں کو، ان کے تحقیقات کو سامنے رکھتے ہوئے اس بات کو سمجھانے کی پوری کوشش کی تھی، اور امید بھی ہے کہ سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب اس میں کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں اور ہیں جن کا جان لینا ضروری تھا، اس کو بھی ہم یہاں کوشش کرتے ہیں سمجھنے کے لیے۔ ایک ہے ہیکاری آواز، دوسرا ہے مخرج، تیسرا ہے پوز آواز۔ یہ تین چیزیں اور ہیں۔ تو ہیکاری آواز جیسے بھا، پھا، تا وغیرہ جن کی ادائیگی میں ہے کی آواز شامل ہے، اس کو ہم ہیکاری آواز کہتے ہیں۔ یہ بھی آپ کسی کے ذمہ میں جانتے چلیں تاکہ آپ کو آگے آسانی ہو۔ اس کے علاوہ ایک مخرج ہوتا ہے، صوتیات میں مخرج ہی کا مین رول ہوتا ہے، کیونکہ اگر مخرج نہیں صحیح ہے تو پھر تلفظ کی ادائیگی صحیح نہیں ہو سکتی۔ اور مخرج کس کو کہتے ہیں؟ منہ میں کسی حرف کی آواز نکلنے کا مقام۔ مخرج اس کو کہتے ہیں کہ منہ میں کسی حرف کی آواز نکلنے کا مقام۔ جیسے ہم
सीन और शीन, काफ, काफ, ऐन, गैन, इस तरीके से जो अदायगी करते हैं ये मखरज की देर है। टे, दाल, जो भी अदायगी हो रही है वो मखरज की अदायगी है। अब इसके अलावा एक और आता है जैसे कोज आवाज़ें, कोज आवाज़ें, कोज का मतलब उल्टी, जबान पलटती है, जैसे टे, आप देखिए जबान टे आवाज़ अदा करिए तो जबान आपकी मतलब इस तरीके से पलटती है, इस तरीके से पलट जाती है। तो टे, दाल, रे, देखिए इन जिनकी अदायगी में जबान की नोक तालू की तरफ मुड़ती है, ये इसमें हो गया। एक चीज़ और इसी ज़िम्न में हम चाह रहे हैं आपको बता दें ताकि आपके लिए आसान हो जाए और आप याद भी कर लें। एक पानिनी, जिसको उर्दू में पानिनी लिखा जाता है, जबकि इसको हिंदी में पाणनी कहा जाता है। बहुत ही मशहूर जो है ये शख्सियत है, इसके बारे में आप जान लीजिए कि दुनिया का पहला अजीम माहिर सौतियात व कवायद था। पाणनी जो है दुनिया का पहला अजीम माहिर सौतियात व कवायद था। उसकी मंजूम कवायद का नाम अष्टाध्याय, हमने देखिए इस तरीके से अलिफ इसमें लिख दिया ताकि मिल जाए, क्योंकि हिंदी में अष्टाध्याय लिखा जाता है तो उसको भी हमने यहाँ कोशिश की लिखने की। अष्टाध्याय है जिसमें 8 अबवाब और 4000 सूत्र ब्रैकेट में कहा जाता है शेरवी सुतूर, शेरवी सुतूर है। तो ये आज मुसम्मते के ज़िम्न में इतनी सारी बातें हुई। उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छे अंदाज में मुसम्मते पर ये गुफ्तगू समझ में आ गई होगी। आप इसी तरीके से और भी वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए हमारे रहमान उर्दू स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और उसको लाइक भी करें। उम्मीद है कि आप इस वीडियो का फ़ायदा खुद भी उठाएंगे और दूसरों को भी उठाने की तरगीब देंगे। आप तमामी नाज़रीन का बहुत बहुत शुक्रिया।